स्क्रीन शो कर पिले आज्ञा सर चलो ताल हम माने जानिले कि से कहले कि स्वर्गर जो देवांगना माने अछंती हाँ देवांगना माने तो से माने राजा नल को अपलक नयन देखी 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 तांकर एते अभ्यास हो गला कि से माने आउ पिले अपलक पकेले सब बेले सेमती अपलक रे ही सब बेले रही गले निर्निमेष होइक रही गले हाँ तले ये गोटे कथा तापर पिले बर्तमान मु तुम कही कि आम मानकर जो पिले पातालपुर सब को मान रुहति को स्त्री माने अरे नाग कन्या मान सब रुहति सर्प सर्प मान सब रुहति हाँ अरे प्लीज तुम स्क्रीन शो कर गोटे सर मिनट किसी शुभुनी अरे एबे सुनि पारछ सर वॉइस ब्रेक अरे पिले एबे सुनि होछि कि ना नहीं आज्ञा सर चलो ये टिके पिले नेटवर्क प्रोब्लेम होछि तो हो ताले मते कुआ तो पिले पातालपुर रे को मान रुहति सब कुआ काली कहितली परा नाग कन्या माने नाग कन्या माने पिले रुहति हैला बस एति पिले मन रखिता वर्तमान हम श्लोक बुझले बुझि जियो पिले कहउछन पिले अदस्तदा करणे फलाढ्य जीवितम दृशोर्द्वयं न तदवीक्षिचा फलम इति स्म चक्षुश्रवसां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मनः ताले पिले चक्षुश्रवसाम पिले साप मानकर गोटे अन्य ना अछि पिले चक्षुश्रवा जानछ पिले चक्षुश्रवाहा एमति प्रयोग पिले थाए चक्षुश्रव शब्द तार पिले प्रथम व्यक्ति कवचन चक्षुश्रवाहा तब साप मान पिले चक्षुश्रवाहा बोली कह जाए कहीं कहल कहि परियो कहीं की सर आखि द्वारा शुणती कारण साप मानकर पिले कान न थाए से माने आखि द्वारा कोटे शुणती सेति पय तांको चक्षुश्रवाहा बोली कह जाए तो सही कथा पिले कहउछंती कि पिले चक्षुश्रवसाम प्रियाः अदह न दृशोः द्वयम तद आकरणे फलाढ्य जीवितम तद अवीक्षि अफलम च इति नले आत्मनः हृदा तत स्तुवन्ति स्म आउ निन्दन्ति स्म बहुत सुंदर वर्णना पिले करछंती कहउछंती पिले चक्षुश्रवसाम प्रियाः पिले सर्पाणाम स्त्रिय कागिना पातालपुर रे पिले साप मान रहंती त तांकर जो सर्प कन्या मान रहिले प्रिया मान रहिले तो से माने पिले अदह माने एही न आम मानकर दृशोह द्वयम माने नेत्र द्वय तो से जो सर्प मानकर स्त्री माने एही आम मानकर नेत्र द्वय को तत आकरणी तो राजा नलंकर गुण को शुणी पारुछंती कहीं से माने शुणी पारुछंती पिले आखि द्वारा राजा नलंकर गुण पिले कहीं जेते बेले पिले मर्त्य ऊपर राजांकर गुणगान करा जाउथबो से माने पातालपुर रे शुणी पारिबे कहीं नॉर्मली कथा देखुना तम माने मनकर घरे पिले अछ हाँ तुमर आरपट कांथ माने कांथ सेपटे किछि दिके कथावार्ता हबो तमे कथावार्ता शुणी परिबो किंतु कोन करि परिबोनी से मानकु देखि परिबोनी अरे से मानकु देखि परिबो कि तम माने देखि परिबोनी सेमति ये जो रहिले सर्प कन्या माने माने पाताल रे अछंती तो ए माने शुणी पारुछंती राजा नलंकर गुण को शुणी पारुछंती कहा द्वारा आखि द्वारा सेति पई से माने निज आखि को फलाढ्य जीवितम पिले सफल जीवन तो ये जो आखिर जीवन सफल हो गला सार्थक हो गला बोली भावंती किंतु तत अवीक्षी राजा नल को देखी पारंती नहीं सेति पई अफलम च तो निज आखि को निरर्थक जीवन बोली भी भावंती कहउछंती हे आखि
तू शुणी पारुछु सेतिपय तू भाग्यवान तो जीवन सार्थक होइगला किंतु देखि पारुनु सेतिपय धिक तो जीवन धिक सेतिपय इति कारणात एही कारणरू नळे राजा नळंक ठारे आत्मनः निजर हृदा माने मनरे तत माने सही नेत्र द्वयकु स्तुवन्ति स्म निंदन्ति स्म स्तुति भी करन्ति निंदा भी करन्ति ताले नागकन्या माने निजर से जो आखि को पिले कोन करन्ति प्रशंसा भी करन्ति ता सहित पिले निंदा भी करन्ति प्रशंसा एथिपय करन्ति जेतु तू राजांकर एटलिस्ट गुण तो सुनी पारुछु सेतिपय प्रशंसा करन्ति निंदा एथिपय करन्ति काहे कि ना तू कोन करि पारनु नळंकु देखि पारुनु सेतिपय निंदा करन्ति बुझि पाइलो कि प्ले स्टोकर अर्थ ना बुझि पाइलोनी आज्ञा हैला ये होची पिले राजा जो श्रीहर्षंकर वर्णना पिले ताले कोन कहउचंती कि एठारे श्रीहर्ष कहउचंती कि साप मानकर स्त्री माने चक्षु द्वारा राजा नळंकर गुण को सुनी पाए को समर्थ एणु से माने निजर जीवन को सार्थक बोली भाबुथिले परंतु से माने चक्षु द्वारा राजा नळ को देखिबा पई समर्थ नथिले एणु से माने निज जीवन को निरर्थक बोली भी चिंता करुथिले हला तो राजा नळंक विषय रे सेही माने निजर नेत्र को स्तुति भी करुथिले आउ निंदा भी करुथिले तो आखि द्वारा राजा नळंकर गुण को सुनी पारुथवा कारणरू नेत्र को प्रशंसा करुथिले आउ चक्षु द्वारा राजा नळंकर रूप को देखि पारु नथिबा कारणरू नेत्र को निंदा भी करुथिले हला ए हला पिले मतले पातालपुरर स्त्री मानकर पिले वर्णना ताहाले पिले केउ माने निज आखि द्वय को स्तुति भी करुथिले आ निंदा भी करुथिले को माने सर्प स्त्री माने सर्प पत्नी माने चक्षुस्रवसाम प्रियाः तो छंद पिले वंशस्थ अलंकार होची पिले अतिशयोक्ति अलंकार हैला वर्तमान पिले ये तो सरीगला पाताल कन्या मानकर कथा तो वर्तमान पिले मर्त्य भुवनर कन्या मानक विषय कहिबे कोन कहउचंती पिले ना बिलोकयंती भीरजस्र भावना बलादमुम नेत्र निमीलनेष्वपि अलम्भिमर्त्याभिरमुष्य दर्शने न विघ्नलेशोऽपि निमेष निर्मितः ताले पिले अजस्र भावना बलात् नेत्र निमीलनेषु अपि अमुम विलोकयन्तिभिः मर्त्याभिः अमुष्य दर्शने निमेष निर्मितः विघ्नलेशः अपि न अलम्भि हैला ये मध्य पिले मर्त्य भुवन स्त्री मान कथा मध्य कहउचंती कोन कहउचंती पिले ना अजस्र भावना बलात् पिले निरंतर चिंतन बलात् ताले मर्त्य भुवन जो स्त्री माने थिले से माने पिले अजस्र भावना बलात् निरंतर चिंतन करुथिले अरे तमे जनक विषय अति भाबियो पिले तो तमे चाहिले भी तारी छवि तम आखि सामने देखा दबो तमे सोइले भी पिले किछि असुविधा नै तुमे सोइले भी ता छवि की तुम आखि सामने देखि पारिबो काहे ना तुमे ताकू निरंतर चिंतन करूछ तो सेमिति मर्त्य भुवन जो स्त्री माने थिले से माने राजा नळंकु पिले निरंतर चिंता करुथिले सेति पय नेत्र निमीलनेषु अपि तो आखि मुजी देले मध्य आखि बंद करि देले मध्य अमुम विलोकयन्तिभिः मर्त्याभिः तो ही राजा नळंकु देखंती को माने ना पिले मनीष कन्या माने मर्त्य भुवनर कन्या माने सेति पय अमुष्य दर्शने राजा नळंकु देखिबारे निमेष निर्मित पिले जो आखि पलक पकेबा रूपक कारणरू जो जात हेई थाए विघ्न लेश अल्प टिके भी विघ्न ताहा भी से माने प्राप्त करू नथिले अरे देख पिले तमे मन कर पिले जण को देखुच तमे जदि पिले पलक न पकेबा ताकू देखि परिबो ना जे तुम माने पलक पकेई देल ताले आउ कोन ताकू देखि परिबो त विघ्न सृष्टि हेई गला किंतु मर्त्य भुवनर कन्या मानक पई आखिर पलक पकेइले भी से मानकर विघ्न होउ नथिला काहे कि विघ्न होउ नथिला काहे कि ना आखि पलक पकेइले भी से काहाकू देखि पारुथिले अरे राजा नळंकु से देखि पारुथिले आ एमिति हबा पछरे कारण कोन निरंतर चिंतन जेतु से राजा नळंक विषय बारंबार पिले भाबुथिले बुझि पाइलो कि प्ले श्लोकर अर्थ ना नै आज्ञा सर तो सही कथा कहूची कि पिले एठारे श्रीहर्ष कहउचंती कि जो मानुषी स्त्री माने अछंती हाँ
ତ ସେମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ଦ୍ୱୟ ମୁଦ୍ରଣ ସମୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ନଳଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତ ନେତ୍ର ନିମିଳନ ଜନିତ ଯୋଉ ବିଘ୍ନ ତାହା ପିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉନଥିଲା ବା ସେ ବିଘ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଠାରେ ଦେଖା ଦଉ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲେ କେଉଁମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଯୋଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନଥିଲେ? କୋଉମାନେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ମାନୁଷୀ କନ୍ୟା ମାନେ। ମାନୁଷୀଭ୍ୟ କଥମ ନୁଷ୍ୟାତ୍ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଆସିଥିଲା ଅଭିଜ୍ଞାନରେ। ତାହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଭିଃ ହେଲା। ତ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ନକା ନିଶି ସ୍ୱପ୍ନଗତମ୍ ଦଦର୍ଶତମ୍ ଜଗାଦ ଗୋତ୍ର ସ୍ଖଳିତେ ଚକାନତମ୍ ତଦାତ୍ମତା ଧ୍ୟାତ ଧବାରତେ ଚକାରବାନ ସ୍ୱମନୋଭବୋଦ୍ଭବମ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଚକା ଚକା ନା ନାଇଁ? ତ ଯମକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଚକା। ଚାଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ନା କା ନିଶି ସ୍ୱପ୍ନଗତମ୍ ତମ୍ ନ ଦଦର୍ଶ କାଚ ଗୋତ୍ର ସ୍ଖଳିତେ ତମ୍ ନ ଜଗାଦ କାଚ ରତେ ତଦାତ୍ମତା ଧ୍ୟାତ ଧବା ସ୍ୱମନୋଭବୋଦ୍ଭବମ୍ ବା ନ ଚକାର। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପିଲେ କା ସ୍ତ୍ରୀ, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତିକା ଥିଲା ଯିଏକି ନିଶି ମାନେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନଗତମ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ତମ୍ ନ ଦଦର୍ଶ ତ ସେ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲା? ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେ। ଆଉ କଣ ନା କା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଯିଏକି ଗୋତ୍ର ସ୍ଖଳିତେ, ବେଳେ ବେଳେ ପିଲେ ନାଁ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ ନା, ହଠାତ୍ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ନାଁ ପିଲେ ଡାକି ଦଉଥିବ, ଏମିତି ହୁଏ ବାରମ୍ବାର ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ସ୍ଖଳନ ହୁଏ ତମ୍ ନ ଜଗାଦ, ରାଜା ନଳଙ୍କର ନାଁ ପାଟିରେ ନ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ ରାଜା ନଳଙ୍କର ନାଁ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ପିଲେ ନାଁକୁ ନେଇକି ଯଦି ଭୁଲ ବି କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ପିଲେ କାହାର ନାଁ ବାହାରେ? ରାଜା ନଳଙ୍କର ହିଁ ପିଲେ ନାଁ ବାହାରେ। ଆଉ ସେମିତି ପିଲେ କା ସ୍ତ୍ରୀ, ତ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ତଦାତ୍ମତା ଧ୍ୟାତ ଧବା ନିଜ ପତି ଠାରେ ନଳ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସ୍ୱମନୋଭବୋଦ୍ଭବମ୍ ନିଜ ହୃଦୟରେ କାମର ଜାଗରଣ ବା ନ ଚକାର କରୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ପତି ଠାରେ କାହାର ପିଲେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ? ରାଜା ନଳଙ୍କର କଳ୍ପନା କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପିଲେ କାମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ସେ ସମୟରେ ମାନେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରତିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ରାଜା ନଳଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିବ କି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କେମିତି ନାମରେ ସ୍ଖଳନ ବି ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜା ନଳଙ୍କର ହିଁ ନାଁକୁ ପିଲେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତଥା ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ପତି ଠାରେ ନଳ ରୂପରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ମନରେ ପିଲେ କାମ ଭାବର ଜାଗରଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲା। ତାହେଲେ ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଏଠି ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ଆମେ ପୁଣି କାଲିକି 31 ରୁ ପିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ।